आसा थंय रावला तेका आपय मरे हिंगा कोण मारन आपय प्रसाद कित कोता हे कित कोताय तुमी हिंगा थंय आमी थंय काम करताले सांगपा कित कोताय ते हे लायनीचे काम करताले आमचे मेन लायनीचे हे लायनीचे काम आमकां तेच ना ना आमचे ना हे आमी आतां हांगा वयता कासाले वयता आमी हा हिंगा वेलसांव पाली आनी हे जावन आसा आमचे गांवभावाचें घर दोमनिकाचें ते हिंगा साबार कितली थिंगा पिळगे हिंगा तेंगे रावल्या आनी हो तेंचो मोटर रोड आसलो तेजी मोटरसायकल स्कूटर मोटरां याडी तो तेंचो एकूच रस्तो तेका हुच्चर वाट ना आनी हे ह्या वाटेनूच आमचे मिस्टर मोराईस आनी तेजे शेजारी तेणी ते पेटिशन फायल केलां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आनी मॅटर सबज्युडिस आसतना डबल ट्रॅकिंग हिंगा आरव्हीएनएल काम चालू दवरला आतां 2 म्हयने जाले आमचे लोकान परते पेटिशन फायल केलें डेप्युटी कलेक्टर ते येयले आनी तेणी हिंगा इन्स्पेक्शन केलें आनी तांकां गमन येयलें की उणें 20 घरां हिंगा तांकां एक्सेस ना म्हूण रेल्वे म्हणटा तांकां एक्सेस आहा म्हूण ते गुगल मॅप दाखयता आनी दे हॅव डिटरमायंड that there is no access to these villages, about 20 houses. And he ha एक letter आमकां तेणे मिनट्स दिल्ली तेजे क्लियर दिलां की तेणी कांयच काम करपा ना म्हूण तेका इन्स्ट्रक्शन दिल्ली ISLR 10 तारखेर जुलयाचे तेणे कंप्लायन्स रिपोर्ट दिवपा जाय म्हूण that was the day the scheduled meeting was due to happen. But due to some unforeseen circumstances, the deputy collector was not present. Yet he was on some other, I think, election duty. So this meeting couldn't be held. Ata under हे आता आमी नकोत हे कोण किती गेम खेळटा ती आज आमी चयला हिंगा हे सगळे रस्त्यार तेणी होळी हाडून गायल्या लोक येयलो आनी तेणी बंद केलें मुखार तेणी 2 ट्रकाची होळी थिंग रोखयल्या वाटेर आता आमी नको कितें व्हॉट इज दीस इजंट दीस ग्रॉस वायलेशन ऑफ गव्हर्मेंट ऑर्डर्स गव्हर्मेंट ऑफ गो ऑर्डर्स हे पयलो जागो तांचो न्हू हो लोकांचो जागो टील डेट देर इज नो एक्विजिशन डन हियर सो वेर आर वी इन वीच वर्ल्ड आर वी लिव्हिंग हांव मागता ऑथॉरिटीज मातशे तुमी हेजे दोळे दवऱ्यात नाल्यार आमी वी वील हॅव टू टेक लॉ इन आवर ओन हँड्स द विलेजर्स हॅव हॅड इनफ of this nonsense going forward. Despite being in the courts, despite having petitioned all the authorities, they are doing all these things illegally. हे लोक आता घरा कितको वचपाचे तेजे so better I hope better sense prevails and all these illegal activities that is being done by RVNL or the South Western Railway, I think they have to put an end to this nonsense.